आसाम पुलिस एसआई जुनमनि राभार जेतिया घटनाटो घटिसिले नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ एन्ट्रिखौ नुनानै निश्चय बुजि मोनाखै जानो हागौ जाहाथे दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्ला बुजि मोनगोन होननानै आं आसा खालामो दा बे जाहैबाय जितुनाखि नोंथांमोना एसेबाबो खोनानो मोनदों सिगांनि भिडिअ एन्ट्रियाव आसाम पुलिस जुनमनिनि खोथाखौ बुंदों जे समाव आसाम पुलिसनि आइपिएस ना मामोन बिथांजोआ सासे जुनमनि राभाया बिथांखौ गोबां पुलिसनि मानसि आरो लोगोसे दुथांफोर ज' जानानै लोगो नांनानै बुथारदोंमोन होननानै गोबां समाव माने गोबां ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाना मोन्दोंमोन एबा बयबो संसार नाङै नुसारजोबनो मोन्दोंमोन नङा होमबा दिनै नाथाय जुनमनि राभानि केसा सल्भ जानानै थाङाखै दिनैसिमबो आरो दासिमावबो दा बे केसखौ मिथिग्रा जोंहा अलरेडि सासे पुलिस दंखायो आरो बे पुलिसनि मेगननि सिगाङावनो बिथांजोखौ नायगार बुथारनाय जादों जाय पुलिसआ दिनै पुलिस बिफानखौ गारनानै एबा पुलिस साख्रिखौ गारनानै गावसिनि बिहाराव थांनानै बिजेपिआव खामानि मावनोसै होननानै हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायना थांनानै दिनै खुद गावनि मुङाव बिथाङा भट बिहैदों बिथाङानो जाहैबाय आनन्द मिश्र पुलिस सासे आइपिएस अफिसारा जुनमनि राभानि केसनि बिखयै फारसेमायनो मिथिगौ आरो जि समाव जुनमनि राभाखौ बुथारदोंमोन बे समाव आसाम पुलिसजों लोगोसे गोबां गिदिर लिडार एबा दैदेनगिरिफ्रा बिदिनो पलिटिकेल हान्जानि माखासे दैदेनगिरिफोर जेरै हिमन्त बिश्व शर्मामोन बिथांमोनहा आनन्द मिश्रनि खुगायाव थाला लागायनानै थानो थिनदोंमोन आरो ससियेल मिडियायाव ओंखारनो होआखैमोन बिथांखौ दा अब्ला साननानै नायदो दिनै जोङो आनन्द मिश्रआ गासिबो डिटेल्सनि खोथाखौ मिथिजोबसेयावबो मानि थाखाय बुफ्रुनानै होनो हायाखै एबा सैथोआ मा बेखौ मानो बिथाङा आसि थुनानै दिन्थिना होनो हायाखै मारै होननानै बुङोब्ला गासै पुलिस बिफानानो एबा सरकारनि मानसिफ्रानो दिनै गासिबो माने हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगो गोजा आरो दायनिगिरिफोरजों लोगो गोजा जेरैनाखि दायनिगिरिखौ हमोब्ला मानगोनां आसामखौ बेंगिरि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो फासिफागोन लोगोसे गिदिर पुलिस अफिसार एसपि डिएसफ्रानो फासिनानै थाफाजोबगोन नैबे खेत्रआव दिनैसिमबो माने आनन्द मिश्रखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव बे बाथ्राखौ बुङाखै नाथाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ हमनो एबा फोरमायनो थाखाय आनन्द मिश्रआ पुलिस साख्रिखौ गारनानै दिनै गावनि बेसेबांबा गिदिर रेंक जाखानाय पुलिस साख्रिखौ गारनानै गावसिनि बिहाराव थांनानै भट बिदों मानोना बेयो निस्सय जोंनि आसामाव सानसे फैफिननायनि गेजेरजों जुनमनि राभा आरो बिदिनो गोबां गिदिर केसफोरखौ बिथाङा खुगा माथुनानै लानानै थानो गोनां जादों बेखायनो बैफोर केसफोरखौ बुफ्रुना होनो थाखाय एबा सोर सैथो आरो सोर असैथो बेफोरखौ आसि थुनानै होनो थाखाय आनन्द मिश्रआ निस्सय सानसे फैफिनगोन पलिटिकेल पावारखौ लानानै आसामसिम दा बेखायनो नोंथांमोना बे एसामिस ইউটিউবার জুন চৌধুৰীয়া অৰ্থাৎ সেই বাইদেউজনী কি কৈছে আপোনালোকে গোটাইখিনি ডিটেইলছ ভিডিঅ'টো চালে সবে গম পাই যাব আৰু আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'খন চাই পেলাই বা বাইদেউৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাব মিছলীয়া মানুহকনো কেনেকৈ সঁচা কথা ক'ব মিছলীয়া মানুহক মিছলীয়া কথাৰে ফুচলায়ে গুচি যাব লাগিব তো মই কাৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আসাম পুলিচে চাই জুনমনি ৰাভাৰ সেই হত্যাকাণ্ডটো যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়া এণ্ট্ৰি মাৰিছিলে আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰ আৰু সেইখিনি সময়ত আমাৰ এই ডাঙৰ প্ৰশাসনৰ মানুহবিলাকে আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰক মুখত তলা লগাব দিছিলে আৰু মানে কিয় তলা লগাব দিছিলে ভয় কৰিছিলে আমাৰ এই প্ৰশাসনৰ মানুহবিলাকে যে আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰে সবখিনি উদঙাই দিব নেকি বুলি ভাবিছে মানে যে ডাঙৰ মানুহবিলাক আমাৰ এই কিছুমান আৰক্ষী বিষয়া সেই যে নকলখন জালনটৰ বেপাৰীসকলৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে সেইখিনি উদঙাই দিব বুলি ভাবি আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰক তলা লগাব দিছিলে আৰু জুনমনি ৰাভাৰ পুনৰ বিচাৰ কৰিবলৈ আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰ এদিন নহয় এদিন আমাৰ অসমলৈ উভতি আহিবই কিয় আহিব কেনেকৈ আহিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক গোটেইখিনি কথা গম পাই যাব আসাম পুলিচ এছআই জুনমনি ৰাভাৰ যেতিয়া ঘটনাটো ঘটিছিলে সেইখিনি সময়তে আমাৰ অসমত এণ্ট্ৰি মাৰিছিলে আমাৰ আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰ আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব বুলিয়ে ক'ব লাগিব আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰক আপোনালোকে চাগে পাহৰি যোৱা নাই তো বন্ধু বান্ধৱীসকল সেই আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰক মুখত তলা লগাবলৈ কোনে কৈছিলে আমাৰ এই প্ৰশাসনৰ ডাঙৰ মানুহে কৈছিলে মানে কিয় কৈছিলে জুনমনি ৰাভাৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত নকলহন জালনট সেই বেপাৰীসকলক আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰে ধাৰাসাৰে ধৰি আছিলে নিজে গৈ আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰৰ সন্মুখত তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিলে তো সেইখিনি সময়ত আমাৰ প্ৰশাসনৰ মানুহে ডাঙৰ এমএলএ মিনিষ্টাৰবিলাকে কি কৈছিলে মিশ্ৰ ছাৰক মুখত তলা লগাব দিছিলে আৰু মিডিয়াৰ আগত তেওঁক কথা ক'ব বাধা দিছিলে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল সেই আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰ যিজন নেকি এজন আইপিএছ বিষয়া ইমান সৎ কাম কৰা এজন আইপিএছ বিষয়া তেওঁক আজি বেয়াকৈ ক'লে কোনে ক'লে আমাৰ
মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বিস্ফোৰক মন্তব্য দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে ক'ত টকা পালে আনন্দ মিশ্ৰই আৰু বিজেপিৰ হতে যুঁজিম বুলি কৈ এতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ লগত তেওঁ জড়িত বুলেট চলাই তেওঁ ভোট বিচাৰি আছে জনতাৰ পৰা বাৰু আপোনালোকে ভাবেনে আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰে মিছা কথা কৈছে আচলতে কি কথা জানেনে আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰে আচলতে আমাৰ এই চৰকাৰখনৰ কথা গোটেইখিনি গম পাইছিলে তেওঁ সেইবাবে নিজৰ চাকৰি পদটো এৰি পেলাই তেওঁ ৰাজনীতি খেলিব গৈছিলে মানে কিয় বিজেপিক হাৰাবৰ কাৰণে তেওঁ ৰাজনীতি খেলিব গৈছে আচলতে মোৰ মনৰ ভাৱ দেই বন্ধু বান্ধৱীসকল সেই বিস্ফোৰক মন্তব্যখিনি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰথমতে শুনি লওক सिर्फ सुनाई देते हैं क्या भाई और बहनों ये लालू यादव ने आनंद मिश्रा को सेटिंग कर दिया है मिथिलेश जी का वोट काटने के लिए दिया है कि नहीं दिया है वो असम में था मुझको बोला साहब मुझको VRS दीजिए मैं बीजेपी को सेवा करने जा रहा हूं अरे मेरा तो मालूम नहीं था वो झूठ बोल रहा था झूठ बोलने से तो मैं आने ही नहीं देता था उनको हमारा घर में गया हमारा कार्यालय में गया कि साहब मुझको नौकरी नहीं करना है बीजेपी करना है मैं बोला तुम इतना अच्छा आदमी हो सचमुच जाके बीजेपी करेगा मैं बोला नहीं बीजेपी करूंगा बोला टिकट नहीं चाहिए हम तो बीजेपी का सेवा करूंगा फिर यहाँ आके देखिए बुलेट चला रहा है और बोल रहा है कि मुझको वोट देना अरे लोग मोदी जी को वोट देना किसी को दूसरा को वोट नहीं देना है आप ये पक्का मान लीजिए और जो बोलते हैं जो भी इस चुनाव में इंडिपेंडेंट लड़ता है ये मालूम कर लीजिए पक्का मान लीजिए ये कांग्रेस और लालू यादव का सुपारी लेके लड़ रहा है बाकी कुछ नहीं कर रहा है अगर कोई लड़का अच्छी लड़का होते थे इंतजार करते थे कि मेरा भी नंबर आएगा इंतजार करते थे तो नोंथांमोना दायो निश्चय बुजि मोनदों आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिहाराव थांनानै आनन्द मिश्रनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंहैदों दिनै बे नङा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जिबायदि बाथ्रा बुंहैदों बेफोर माब्लाबाबो जानो हाया बिहारनि राजमथेसो सोलिगोन दिनै बिथांमोनहा जिबायदि सानदों जिबायदि नाजादों बिथांमोननि थांखि बायदिसो बिथांमोना मावलाङो जोंनि आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेयाव थांनानै गोदो रावजों फुस्लायबाबो बिथांमोना मानिखाया बे निश्चय सियरखा दा जाय हक दिनै आनन्द मिश्रनि सायाव बिथाङा हेंथायै बाथ्रा बुंहैदों आनन्द मिश्रआ जिदु जेननानै थाबाय थायोब्ला गावसोर जेसां दिन आनन्द मिश्रआ जेननानै थागोन एसां दिन गावसा जै जाबाय थागोन नाथाय जेब्ला समाव आनन्द मिश्रआ जिदु देरहासार जायो अब्लानिफ्राय गावसोरहा माने बिजेपि सरकार अर्थात डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामाव गुन्दै गोमागोना रोखा जादों बिनि खारनावनो दिनै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सैमा फाग्ला बायदि खारदिंनानै एबा खारदावनानै बिहाराव थांनानै आनन्द मिश्रनि हेंथायै खोथा बाथ्रा बुंहैनो गोनां जादों नोंथांमोना निश्चय बुजि मोनखादों दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया थांनानै मा बाथ्रा बुंहैदों एबा मा बाथ्रा बुंहैयाखै नोंथांमोना खुद गावसोरनि मेगनजोंनो नुनानै एबा खोमाजों खोनानो मोन्दों बे ससियेल मिडियानि जुगजों दा नैबे बाथ्राखौ बिहाराव थांनानै जिथुनाखि बाथ्रा बुंहैदों बे बाथ्रानि सायाव जोंहा जुनजुन चौधुरी बायदेवा अर्थात बे इउटुबारा आरो माखासे गोबां खोथा बुंबावदों बिथांनि बुंनायाव बिथांहा माखासे अजद दङ एबा बिथांनि सायाव बिथाङा माखासे एगेन्स्टलि बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बेखौ जाहाथे जोबजासिम नायोब्ला निश्चय बुजिगोन आरो बे नंगौ जे जुनजुन बायदेव बुंनाय बाथ्राफ्रा गासिबो सैथो मानोना जुनमुनि राभाखौ मोनसे समाव गिलु बालु नायगार इनाय अत्याचार खालामनानै बुथारदोंमोन आरो बे केसनि सायावनो दिनैसिमबो जोंहा बिसार मोनाखै एबा न्याय जानानै थायाखै नैबे खेत्रआवनो दिनै बे इउटुबारा बिथांमोननि एबा बिजेपि सरकार अर्थात हिमन्त बिश्व शर्मानि एगेन्स्टलि बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों खारन बै IPS पुलिस अफिसारनि जानानै बिथांजोआ बाथ्राफोरखौ बुंनो गोनां जादों नोंथांमोना जाहाथे दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै ইন্টারেস্ট মনোৱা লাইক কমেন্ট শেয়ার খালামগন নানে আমি নিশ্চয় আশা খালামবাই মামাৰ ভাষ্যখিনি আপোনালোকে শুনিলে কি ধুনীয়াকৈ হিন্দীত ভাষণ দিলে নহয়নে তো মানে মোৰ কিবা এটা হাঁহি উঠিছে আৰু মানে কথাখিনি শুনি পেলাই তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰে বাৰু কিবা ভুল কাম বেয়া কাম কৰিছে নেকি মোৰ মতে কিন্তু তেওঁ একো ভুল কাম কৰা নাই কাৰণ আমাৰ এই চৰকাৰখনৰ কুকৰ্মৰ বিষয়ে তেওঁ অৱগত আছিলে যাৰ কাৰণে নেকি তেওঁৰ IPS পদটো এৰি পেলাই গৈ ভাবিছে যে এইবাৰ মই মানে বিজেপিক হাৰাবই লাগিব যেনে তেনে সেইবাবে তেওঁ পদটো এৰি পেলাই গৈছিলে তাৰপিছত কি হ'ল হে আপোনালোকে শুনিলে দেখিলে গম পালে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল যিজন আনন্দ মিশ্ৰ নেকি এন্ট্ৰি মাৰি পেলাই কিমানজন নকলহন জাল নোটৰ বেপাৰীক ধৰিছিলে কিন্তু ভয়তে কঁপনি উঠিছিলে আমাৰ এই প্ৰশাসনৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণ সেই অপৰাধীসকলৰ লগত যে আমাৰ এই ডাঙৰ প্ৰশাসনৰ মানুহবিলাকো জড়িত হৈ আছে সেই কথা ওলাই পৰিব বুলি ভাবি আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰক তলা লগাব দিছিলে মুখত তো হে আপোনালোকে জানেই আপোনালোকে নিউজ পাইছিলেই গতিকে
এইবাৰ আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰে পুনৰ যদি আমাৰ এই চৰকাৰখন সলনি হয় তেতিয়াহ'লে আসাম পুলিচে চাই জুনমণি ৰাভাক ন্যায় দিবলৈ চাগে নিশ্চয় উভতি আহিব।